Okay, ada lagi tak yang belum sign attendant ni? Scan. Okay, okay, so alright. Okay, so semalam kita dah habis sampai mirror reflection. Okay, so hari ni akan ada dua lagi symmetry operation, which are the inversion and improper rotation. Okay, so kita tengok dulu inversion. Alright, so inversion dia punya simbol dia adalah I. Okay, I operation. You all boleh dengar Boleh dengar, boleh nampak saya punya slide? Boleh Doktor. Okay. So inversion dia punya simbol adalah I. Okay. So I operation inverts the molecule by moving all atoms through a point. Okay. So dia punya action dia adalah moving all the atom. So this is the inversion symmetry operation. Okay. And then dia punya symmetry elements dia adalah a point, titik, satu titik. Okay. To a position at equal distance on the opposite side. Okay. So dia punya moving, dia punya movement must have equal distance before we move the atoms and after we move the atoms. Okay. Bukan setakat dia punya distance, dia punya angle pun mestilah sama. Okay. And then if the configuration of a molecule is unchanged as a result of inversion, so that the molecule has the inversion center I. Okay. Kalau kita dah gerakkan dia, molecule tu still the same macam yang asal. So that's mean that molecule have inversion center. Okay. So the I center may or may not be coincident with an atom. Okay, kita tengok contoh. Okay, for example, this one. Okay, kalau kita ada this molecule ada center, this atom at the center, kemudian ada atom at the terminal. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so how the inversion symmetry operation occur? For example, kita start daripada atom yang nombor 5 ni. Okay, terminal atom nombor 5. Kemudian kita movekan dia to the center and then dia mestilah bergerak ke arah kita dah push dia ke arah kanan, so dia akan pergi ke arah terusnya. Okay, so that's mean atom nombor 5 ni dia akan bertukar kepada atom nombor 3. So kita tengok kat sini lah. So yang this one akan jadi atom nombor 3 and this one akan jadi atom nombor 5. So it must have equal distance before the inversion and after the inversion point. Okay. And then sama juga kat sini terminal atom number 1. Okay, kalau kita movekan dia kepada center, okay, kemudian teruskan kepada terminal atom yang number 6. So kita akan dapat yang bertukar. This one akan jadi number 6 and this one akan jadi atom number 1. So here is the center of inversion. Okay. Sebab setiap symmetry operation dia mesti ada dia punya elements dia. So this for this inversion dia punya elements dia adalah a point. Okay, so this is the center of inversion. Okay, so another example here is tetraazido-copper 2. Okay, so this one at the center is the copper. Okay, so here kalau kita saya labelkan, this is terminal number 1, 2, 3 and 4. Okay, so kalau kita nak movekan all the atoms yang dekat terminal nombor 1 ni, yang sini, so it must have equal distance to the image dia. Okay, so kita kena movekan, okay, dekat sini, this is the center of inversion, kemudian bergerak ke atom nombor 3. Okay, so nanti dia akan bertukar lah, nombor 1 akan jadi nombor 3. So sama juga yang nombor 2 ni kalau kita movekan semua, so dia akan pergi ke nombor 4. So dia akan bertukar, 4 jadi 2, 2 jadi 4. Okay, so the result
molecule after the inversion, after the movement of the atoms, still the same, still unchanged. That means this atom, this molecule have the center of inversion. Okay. Alright, so let's straight to the activity. Okay, for this, label the center of inversion. Okay, labelkan where is the center of inversion of this molecule. So ada 3 molekul kat sini, benzene, cis 1,2-dichloroethylene and trans 1,2-dichloroethylene. Okay, sama juga macam semalam. Let's go to our whiteboard. Okay, kat sini. So let's continue here. You go to scan the QR code. You kena guna anything yang boleh touch screen Okay. So scan, kemudian jawab activity tadi. Okay, boleh masuk semua? Boleh ni? Boleh masuk? Boleh. Okay, boleh. Okay, aktiviti ada dalam you punya nota kan? So sama ada you nak ambil gambar dan upload ataupun you lukis semula dekat whiteboard. Boleh ni? Dah ada yang dah start ke? Saya tak jumpa respon lagi kat sini. Boleh? Ke baru nak cari pensel ni? Boleh tak ni? Laju sikit
You all okay tak ni? Tak ada pun jawapan ni. Mana? Okey doktor, dia tak keluar lagi kot kat situ. Tak tahu. Keluar. So yang kosong-kosong ni you all dah isi ke? Putih je saya nampak. Okay, so dah ada jawapan. Okay, yang lain boleh upload. Kenapa ada dua mama? Kat dua-dua ke? Okay, so kita tengok jawapan daripada Hamidah. Okay, saya rasa ramai yang dah upload masing-masing jawapan dia. Okay, kita tengok daripada Hamidah. Alright, benzin. Okay, benzin dia punya center of inversion adalah dekat tengah-tengah dekat tengah-tengah benzin ring tu. Okay, so betul. Tapi you kena labelkan betul-betul bukan center tapi center of inversion. Okay, kena tulis betul-betul center of inversion. Okay, bukan center sahaja. Alright, so kita tengok dulu yang trans 1,2-dichloroethylene. Okay, trans 1,2-dichloroethylene. So dia punya center of inversion adalah in between double bond C dengan C, kan? So this one is also correct. Okay, tapi label tu jadikan center of inversion. Sebab kalau kita movekan Cl, dia akan pergi yang dekat another side of Cl. Okay. And then the last one, cis 1,2-dichloroethylene. Okay, cis maksudnya Cl dia sebelah-sebelah. Okay, kalau trans sebelah atas, sebelah bawah. Okay, cis ni dia sebelah-sebelah. Kalau this molecule actually it has no center of inversion. Okay, sebab kalau you movekan Cl, dia pergi dekat C, kemudian dia pergi kat tengah, sepatutnya dia akan pergi dekat H yang lagi satu. Okay, so yang cis, siapa yang buat ada center of inversion, salah. Okay. Right, so saya tunjukkan kat sini. So benzene here is the center of inversion. Okay, trans dekat in between C double bond C. Tapi cis dia tak ada. Okay, sebab inversion dia mesti move daripada dia punya formula daripada X kepada negatif X. Okay, sama juga kalau dia daripada Y dia akan jadi negatif Y, Z dia akan jadi negatif Z. Okay, so kalau dia move pada satu sudut, okay, contohnya sudut kat sini 120, okay, dia akan move kepada negatif 120 degree. Okay, dia kena
negatif, berlawanan arah, tapi distance dia masih sama. Okay, so that's why this has no center of inversion. Right. So the last one, improper rotation. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Ada. Tak ada. Okay, tak ada. So saya teruskan. The last symmetry operation, which is the improper rotation. Okay. So this is a combination operation made out of a rotation around an axis by 300 degree. Okay, 360 degree over n, followed by reflection at the mirror plane perpendicular to the axis. Okay, so dia ada combination of two symmetry operation. Okay, yang pertama adalah rotation. Rotation by 360 degree over n. Okay, followed by the reflection. Okay, reflection ni mestilah the plane mestilah perpendicular. Okay, the plane must be perpendicular to the axis of rotation. Okay, and then the symbol is Sn. Okay, n is the axis of rotation, sama juga macam kita bincang rotation sebelum ni. So kalau S2, that's mean the molecule is rotate by 180 degree. Okay, plus the reflection. Okay, kalau S3 is rotation by 120 degree plus the reflection, and S4 is rotation by 90 degree plus the reflection. Okay. Right, so let's straight to the more detail on the improper about improper rotation. Okay, so the Sn operation equals to the sequential operation of Cn, okay, plus sigma h. So kalau dalam matematik kita boleh tulis macam ni lah. So Sn equals to Cn plus the sigma h, okay, rotation plus the reflection at the horizontal plane. Okay, and then although the presence of an Sn element does not always imply the presence of either a Cn or the sigma h element alone. Okay, so maksud dia kat sini, improper rotation adalah combination of rotation and reflection. Tetapi tak semestinya molekul tu mesti ada rotation itself dan reflection. Sigma H itself. Okay. Contoh kalau kita tengok this one. Okay, Sn element with an odd n value. Okay. Odd maksud dia ganjil kan. Contoh macam S3 ke, S5 ke, kan. That mean the molecule must have both the Cn and sigma H. Nanti kita akan tengok contoh. Okay. But kalau Sn the n value is even, okay, contoh macam S4 ke S6, okay, the molecule may or may not have this element. Molekul tu dia boleh ada rotation, dia boleh ada reflection, dan dia boleh tak ada pun sebenarnya rotation dan reflection. Okay, and then S1, okay, S1 is identical to sigma, while the S2 operation is identical to inversion. Okay, kalau S1 kita tak consider dia sebagai symmetry operation sebab dia sama sahaja macam reflection. Okay, contohnya kalau you bayangkan kita rotatekan objek ni 360 degree sebab S1 kan, S1 is 360 degree, kita rotatekan dia, kemudian kita reflectkan dia kepada sigma H. So actually this operation is equals to the reflection itself. Okay, sama juga S2. S2 kalau kita buat, dia adalah rotation 180 degree plus the sigma H. Okay, sekejap plus the sigma H. So this one is actually equals to the inversion. Okay, sebab tu kita panggil dia sebagai inversion saja. Kalau S1 dengan S2 tu kita tak consider sebagai symmetry operation.
Okay. So kita tengok contoh. Okay, benzene has S3 improper rotation axis. So this one kan dia ada axis of rotation yang tengah-tengah ni dia bukan point dia adalah line yang go through yang center dekat benzene ni. Okay. Dan dia kemudian dia reflect to the sigma H yang warna hijau ni. Plane yang warna hijau. So this one S3. Okay, 3 is the odd value, okay, nombor ganjil. That's mean this compound also have the C3 and sigma H mirror plane. Ni yang saya kata tadi, kalau nombor ganjil, molekul tu mesti ada rotation dan reflection sigma H mirror plane. So kalau kita tengok dekat benzene, okay, benzene tadi saya kata dia ada S3 kat sini, okay. S3 nombor ganjil, that mean dia mesti ada rotation dan dia mesti ada reflection. So kalau kita tengok semua symmetry elements, semua symmetry operation of benzene, dia ada C3, okay, dan dia ada sigma H. So maksudnya macam tu lah. Kalau S dengan N tu nombor ganjil, dia mesti ada rotation dan dia mesti ada reflection. Okay. Kemudian this one dulu. Okay, this one. Okay, this is boric acid. Okay, boric acid dia ada S3, okay, improper rotation axis. So tadi saya kata kalau 3 N is nombor ganjil kan, 3 ni nombor ganjil, that's mean this compound also have the C3 and sigma H mirror plane. Sebab tu kalau kita tengok the symmetry elements of the boric acid, dia ada identity, okay, dia ada sigma H. So this is the sigma H yang plane warna orange jingga ni, okay. And then dia ada rotation, okay, rotation dia adalah C3, okay. And then dia ada juga improper rotation SN, okay, this one S3, okay. So let's go another example. Okay, this is methane. Okay, methane dia ada S4. Okay, S4 improper rotation. So 4 ni adalah nombor genap. That's mean this molecule may or may not have the CN ataupun sigma H. Okay, so kat sini kita tengok methane. Okay, methane. Kalau kita listkan dia punya symmetry operation, okay, methane dia cuma ada identity of course, okay. Kemudian dia ada C3, okay. Dia ada C3, dia tak ada C4, okay. Dia ada C2, okay. Kalau dan dia ada sigma D, dihydrogen, okay. Dia tak ada pun C4 ataupun sigma H. Tapi dia ada dissymmetry operation, the improper improper rotation, okay. So itulah maksud dia. Walaupun ini adalah combination of rotation dan reflection, tapi molekul tu tak semestinya kena ada rotation dan horizontal mirror image, okay. Contoh macam ni lah methane, sebab dia S4, 4 tu adalah nombor genap. So dia tak ada pun C4 dengan sigma H, okay. Tapi boleh juga molekul, kalau kita tengok balik benzene, okay, benzene dia ada S6, okay, dia ada S6. 6 ni nombor genap kan, 6 nombor genap. So dia boleh juga ada C6 dengan sigma H, okay. So tu adalah maksud dia, okay. And then alright, so before that saya nak uji minda sedikit, okay. Tengok kat sini uji minda. Okay, why benzene has no S2 improper rotation? Padahal kalau kita tengok dia punya symmetry elements, symmetry operation, dia ada C2 dengan sigma H. Okay, dia ada C2 dengan sigma H, tetapi kenapa dia tak ada S2? Okay, anyone boleh jawab?
Boleh saya panggil seorang? Haslina, siapa Haslina? Haslina? Saya doktor. Okey. Soalan saya, kenapa benzin tak ada S2? Kenapa? Kenapa benzin tak ada S2? Okay, Haslina, kalau tak boleh, rasa macam tak boleh jawab, boleh panggil orang lain. Saya pun tak sure doktor jawapan dia. Okay, kalau tak boleh jawab, boleh panggil orang lain. Panggil. Naziha doktor. Okay, Naziha. Okay, Naziha, kenapa benzin tak ada S2? Padahal dia ada C2 dan sigma H. Saya pun tak pasti juga doktor. Macam Kalau Selina. tak pasti. Okay, Selina panggil jadi orang lain pula. petani tu. Okay, panggil orang lain yang you rasa dia ada jawapan. Dia tanya apa? Shikin doktor. Okay, Shikin. Okay, Shikin. Shikin, tolong Shikin. Kenapa benzin tak ada S2? Tapi doktor saya pun rasa tak pasti. Okay, tak apa. Saya Boleh doktor. saya bagi homework. Okay, saya bagi homework masing-masing semua cari kenapa benzin tak ada S2. Okay? Okay, boleh Ni saya jadikan you punya homework ni. Uji minda ni, homework tambahan. Okay, cari kenapa benzin tak ada S2. Ke ada yang dah ada jawapan? Kalau yang dah ada boleh share? Ada tak? Ada? Ada yang dah ada jawapan? Tak ada Okay, kalau tak ada, homework cari masing-masing. Kenapa benzin tak ada S2? Okay. So, improper rotation, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada Okay, kalau tak ada, okay, so this is some exercise pasal symmetry elements and symmetry operation. Okay, ada 10 molekul kat sini. Okay, ada 10 molekul, 1, 2, 3 sampai 10. Okay, for each molecule, listkan dan show the symmetry elements of the molecules. Show ni maksud dia kalau dia ada rotation, you kena tunjukkan dia punya rotation tu. Kemudian berapa C2 ke C3 ke. Okay, kalau dia ada reflection, you tunjukkan dia punya plane dia. Okay. Okay, and then kalau dia ada inversion, you kena labelkan I and so on. Okay. So itu maksud dia show. Kemudian you kena lukiskan, okay, for each symmetry operation, you kena tunjukkan before and after. Okay, contoh macam H, C, N, okay. Kat sini, so you tunjuklah konon-kononnya dia ada rotation contohnya kan. So you kena tunjukkan the molecule after the symmetry operation. Macam tu, okay. Right, so jawab soalan ni. Okay, nanti saya akan minta you on upload dalam e-learning. So that's the end, the symmetry of the molecule. Okay, this is just the summary of this topic. Okay, so the symmetry of a molecule is determined by the existence of symmetry operation and
that are performed with respect to the symmetry elements. Okay. So apa ni kalau kita bincang pasal symmetry of the molecule, so kita kena perform dia punya symmetry operation, dia punya action, okay, dan dia punya action tu mesti berlaku pada satu tempat, okay, which is we call as the symmetry elements. Okay. And then the symmetry operation adalah transformation of an object that leads to an identical object. Okay. Contoh kalau kita buat rotation, after the rotation, the molecule must unchanged from the original molecule. Okay. So that is the symmetry operation. Kalau kita buat symmetry operation, dia punya image dia berubah, kedudukan atom dia berubah. So that's mean the molecule has no that symmetry operation. Okay. And then the symmetry of the molecule can be described in terms of four main symmetry operation and their corresponding symmetry elements. Okay. Proper rotation, reflection, inversion and improper rotation. Okay, sebenarnya symmetry operation ada 5 kan. The number 5 is identity, tapi identity maksudnya done nothing, and all molecule have the identity symmetry operation. Okay, so here identity, no symmetry elements, it is equals to the do nothing, and all molecule must have the identity. Okay, so habis part 1, 2, okay, chapter 1, 2. Okay, let's continue to chapter 1, 3. Okay, so far ada soalan tak? You ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada doktor. Tak ada? Okay, tak ada. Okay, tak ada. So let's continue chapter 1, part 3. Okay. So this chapter, this part we discuss about point group, okay, determination of coordinate axis, and the last one is the character table. Okay, character table ni kalau student tahun lepas kita discuss in detail. Tapi untuk semester ni kita cut, kita cuma sampai introduction of the character table saja, tak go in detail. Okay, sebab kalau nak lebih detail you kena sambung master, sebab dia agak tough jugalah. Okay, alright, so the intended learning outcome, okay, the objective of this topic. So at the end of this topic, students should be able to determine the coordinate axis of the molecule, okay, using the right hand rule. Okay, recap saya tak payah, okay, sebab kita baru habis. Okay, alright, so let's begin here. Okay, so point group, determination of coordinate axis and character table. Okay, so the symmetry elements, okay, yang kita buat dekat molekul tu, symmetry elements, kenapa kita kena tentukan symmetry of the molecule? Because we want to determine the group of the molecule. Okay, bila kita dah tahu dia punya group, kita akan boleh describe the properties of the molecule using the character table. Okay, sebab tu kita kena tahu dia punya symmetry elements. Okay, apa maksud group kat sini? Group, okay, point group of the molecule is actually a set containing H operation. H operation maksudnya symmetry operation lah. Q1, Q2, Q3 sampai QH, which obey the properties of a group with the following condition for each element. Okay, kalau nak senang, you cuba bayangkan molekul ada pelbagai jenis molekul. Okay, ada molekul yang linear, ada molekul yang non-linear, ada molekul yang simetri, ada molekul yang tak ada simetri langsung kecuali identity and so on. So macam mana kita nak memudahkan, untuk kita bincang dia punya properties of the molecule, kita kena kumpulkan dia kepada satu kumpulan. Okay, supaya senang. Okay, sama jugalah macam
macam haiwan kan. Haiwan kan ada macam-macam, haiwan darat, haiwan laut kan. Kita boleh klasifikasikan dia kepada jenis makanan dia. Contohnya ada haiwan yang carnivore yang makan daging sahaja. Ada haiwan yang herbivore yang makan tumbuhan sahaja. Okay. Ada haiwan yang omnivore kan, yang makan daging dan tumbuhan. So sama juga macam molekul, macam mana kita nak memudahkan kita untuk mengenal pasti ciri-ciri dia, properties dia. So kita kena kumpulkan dia kepada satu kumpulan. Okay, kumpulan itulah yang kita panggil sebagai point group. Okay, so macam mana kita nak kumpulkan dia kepada satu kumpulan? First kita kena tengok dia punya symmetry elements dia. Okay, semua symmetry elements, symmetry operation of the molecule. Kalau symmetry dia semua sama, okay, contohnya satu kumpulan tu dia mesti ada identity, dia mesti ada rotation sahaja. So molekul yang ada identity dan rotation sahaja dikumpulkan kepada satu kumpulan. Okay? Dan kumpulan itu kemudian kita boleh kembangkan, okay, kembangkan dia punya discussion menjadi character table. Okay. So this is yang ini tak perlulah. Yang ini adalah kalau nak go detail dia akan lebih complicated lah. Okay. So all symmetry operation fulfill this condition and therefore symmetry operation form group. Okay. So ni yang saya kata tadi, a point group, okay, means at least a point in the molecule. For example, the center of gravity of the molecule do not move during the symmetry operation. Okay, kenapa kumpulan kumpulan molekul ni kita panggil sebagai point group? Okay, point. Sebab mesti ada satu titik dekat molekul, okay, which is we call as the center of gravity of the molecule yang tak akan bergerak bila kita lakukan symmetry operation. That's why nama dia point group. Okay, kita boleh je panggil grup lain, kumpulan kuning, kumpulan merah kan contohnya kan. In this case, molekul ni kita panggil point group sebab sebab ada satu titik dekat molekul yang dia tak akan bergerak bila kita lakukan symmetry operation. Okay. Dan why it is called a point group? Okay, because all the symmetry elements, point ke, lines ke, plane ke, will intersect at a single point. Okay, contoh kalau macam inversion, okay, C double bond C, so dia mesti ada satu titik. Kalau kita buat rotation pun kan, dia akan bertemu pada satu titik. Okay, sama juga kalau kita buat reflection, ada plane, so dia akan bertemu pada satu titik juga. So that's why we call this group as the point group. Okay, so this is actually biasanya yang itulah the center of gravity of the molecule. Okay, so the determination of the point group of molecule. Okay, contohnya, okay, saya tunjukkan contoh kat sini. Okay, this is water. Okay, H2O. Okay, H2O kalau kita perform dia punya symmetry operation and symmetry elements, so kita akan dapat we will get information that the water have C2 rotation. Okay, so this is C2 rotation, and then water also have sigma V reflection, dan dia ada dua sigma V. Okay, satu yang dekat screen, okay, yang dekat screen macam ni, dan satu lagi di antara OH dengan another OH. Okay, so this is another sigma V. Okay, so based on this list of symmetry operation, kemudian kita boleh joinkan water ni kepada kumpulan tertentu. Okay, in this case water dia punya kumpulan dia adalah C2V. Okay, nanti kita akan tengoklah macam mana boleh dapat point group ni. Okay, bila dah ada point group, okay, ini yang saya kata tadi, bila dah ada symmetry elements, so dia akan menjadi kepada kumpulan. Kumpulan dia adalah C2V. Okay, kumpulan C2V maksud dia mesti ada identity, dia mesti ada C2
dia mesti ada sigma V dan sigma V lagi satu. Okay, yang macam ditunjukkan oleh water ni lah. Kemudian point group ni dia akan membentuk character table. So this is the character table. Dia ada +1, -1, apa ni? Dekat sini dia ada A, B. Ni semua ada dia punya maksud dia untuk apa ni? Describe dia punya properties of water. Okay, kalau tahun lepas kita go detail what is this about, ni apa, macam mana boleh dapat positive one, negative one, tapi tahun ni kita tak sentuh detail lah. So cuma nak bagi tahu, okay, daripada symmetry elements of the molecule, dia akan menjadi kepada kumpulan, okay, point group. Point group ni dia akan ada dia punya character table. Okay, so this is just the introduction on how to determine the point group of the molecule. Okay, kita panggil dia sebagai decision tree. Okay, decision tree for molecule point group. Okay, ini saya akan go detail minggu depan. Okay, so this one, working step in symmetry method. Working step in symmetry method. So far, sekejap. Okay, so far kita dah apa ni, identify the structure of the molecule apa ni in 3D model. Okay, yang ini you dah belajar masa POC tu lah. Okay, the structure of the molecule. Okay, and then kita dah identify and locate the exact position of all symmetry elements. Yang ni yang kita belajar daripada semalam lah. How to determine the symmetry elements and symmetry operation of the molecule. Okay, and then the next step, okay, to determine the point group of the molecule, we have to determine the axis of the molecule, the X, Y and Z. Okay, kalau macam mana nak tentukan, dia ada dia punya rules dia. Okay, kita gunakan right hand rules. Okay, and then after we determine the coordination of the X, Y, Z axis, then we can determine the point group of the molecule. Okay, and then kita akan sampai sini je lah. Character table ni kita tak go in detail. Okay, so how to determine the coordinate axis? Okay, determine the definition of coordinate axis. So kita ada X, Y and Z axis in the molecule. So we have to use the right hand rules. Okay, kat sini right hand rules. You kena buat tangan macam ni. Okay, masing-masing cuba buat. So you punya ibu jari ke atas. Okay, ibu jari ke atas. Kemudian jari telunjuk di sini. Kemudian this is 90 degree ya. So sama juga kat sini 90 degree jari tengah. Okay. So from your finger, the ibu jari ni adalah mewakili Z axis. Okay. Jari telunjuk adalah X axis dan jari tengah adalah Y axis. Okay. So here lah, thumbs is Z, index is X and middle finger is Y. So this is how you determine the X, Y, Z axis of the molecule. Okay, cuba you all buat sekejap. Okay, on you punya kamera. Saya nak tengok masing-masing punya tangan. Okay, buka kamera sekejap. Buka kamera, saya nak tengok tangan masing-masing. Alright. So dah nampak 2-3 orang.
Buat tangan, you kena 90 degree Each finger tu dia kena 90 darjah. Okay. So ingat ibu jari adalah sekejap saya nak ambil gambar. Comel pula. Masing-masing buat finger. Sekejap. Okay, pandang kamera masing-masing, tunjuk jari. Saya ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. Alright. Sekejap, another screen. Tak ada. Okay. Okay dah, boleh tutup kamera masing-masing. So ingat ibu jari X. Apa ni? Jari telunjuk. Okay, ibu jari Z, jari telunjuk X dan jari tengah adalah Y. Okay. So nak tentukan mana satu Z, mana satu X, mana satu Y, dia ada dia punya peraturan dia. So kita tengok dulu the Z axis. Okay, ini yang paling penting. Z axis kita kena tentukan dulu. Okay, Z axis dia punya rules dia, okay, if there is only one axis of rotation, kalau cuma ada satu axis of rotation, so this must be the Z axis. Okay. Contoh kalau kita tengok water, okay, this one water, water molecule. So water dia cuma ada C2 rotation, kan dia cuma ada C2. So this axis of rotation is the Z axis. Okay, so kat sini adalah Z axis. Okay, sama juga kalau this is the first rules. Okay, kalau ada satu sahaja axis of rotation, so itu adalah Z axis. Okay, if the molecule has many axis of rotation, kalau dia ada banyak, okay, so the axis with the highest order is the Z axis, which is the principal axis. Okay. Yang sebab itulah sangat penting masa kita bincang rotation tu, you have to determine the axis of rotation and also the principal axis. Okay. So kat sini lah contoh macam BH3, okay, BH3 you ada C3 kat atas ni kan, this is C3 and also you have C2 kan, kat sini ada C2. So C3 you, the N is the highest number, so this is the principal axis. So this axis of rotation is the Z axis. So maksudnya Z dia adalah arah ke atas. Okay. Okay, sama juga kalau benzin. Okay, benzin lagi lah you ada banyak. You ada C6, you ada C3, you ada C2, kemudian you ada C2 prime and C2 double prime. Okay, so C6 is the principal axis of the benzene. So that means this is the Z axis. Okay. And then rules number 3. Okay. If the molecule has many axes of rotation with highest order, so the axis passing through the most number of atom is the Z axis. Okay, contoh kalau satu molekul tu dia ada 2C4, kan? 2C4. So mana-mana axis of rotation yang go through the most number of atom, itulah Z axis. Okay. Contoh macam this one. This is ethylene. Betul tak? This is ethylene ke ethane? Ethylene. Ethylene kan? CH2. Okay. C2H4. Okay. This one, you ada 3C2. Okay. You boleh rotate at this direction. Kemudian you boleh rotate tengah-tengah kat sini. Okay, sorry. Okay, you boleh rotate kat tengah-tengah, this one. And also you boleh rotate yang sini. Okay, dia ada 3 C2, kan? Dan paling tinggi pun memang 2. So, to determine the Z
Z axis. Z axis tu mestilah yang go through the most number of atom. Okay. So that's mean yang arah sini adalah Z axis sebab dia go through C dengan C. Okay, kalau sini dia tak ada atom yang dia lalu, yang dekat atas ni pun dia tak ada atom yang dia lalu. So that's mean this one is the Z axis. Okay, so clear pasal Z axis. Now let's determine the X axis. Okay, X axis. Okay, if the molecule is planar, okay, the Z axis is in the plane, so the X is vertical to the plane. Okay, contohnya kalau kita tengok water, okay, Z ni kita kena tentukan dahulu, so dia ikut axis of rotation. And then kalau molekul itu dia dekat plane, okay, this is the plane of the molecule. And then Z axis tu adalah dalam plane. So that's mean the X axis mestilah out of plane. So this is in the plane. So X axis must out of the plane. Okay, dia mesti 90 degree. Okay, dia punya sudut dia. Okay, and then if the molecule is planar and the Z axis is vertical to the plane, so the X axis is in the plane. Okay, contoh macam this molecule, so you ada C3 here and then C2, so that's mean the C3 is the Z axis. Okay, and then you tengok molekul dia adalah dekat plane. Okay, this is the plane of the molecule kan. Molekul tu dekat plane tapi you punya Z axis keluar daripada plane. This is out of plane. That's mean you punya X mestilah dalam plane. Okay. So here this is the Z and then X mestilah dalam plane dan dia mesti passing through the most number of atom. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kalau tengok dia punya axis of rotation, you boleh rotate dekat sini kan. So kita nak X yang dalam plane dan go through the most number of atom, that's mean X dia mestilah arah sini. Okay, so this is the X. Okay. Okay, so the last one, Y axis. So to determine the Y axis, mestilah gunakan right hand rules. Okay, sebab you dah tahu Z, you dah tahu X, kemudian nak tahu dia punya Y, you kena guna jari. Okay, contoh macam water ni, so kita tahu yang the Z axis is here, so this is Z. Okay, kemudian sebab Z tu dalam plane, so that's mean X dia mestilah keluar daripada plane, so this is X. Kemudian ikut you punya jari, okay, tunjukkan jari. Jari tu kena follow lah, Z arah Z, X arah X. So that's mean you have Y arah ke kanan. Okay, so that's why you get this coordinate. Okay, boleh ni? Okay, so nak tahu boleh ke tak, saya ada sediakan aktiviti. Okay, ada 4 molekul kat sini. Okay, you all boleh, ini dalam nota you ada ke tak? Tak ada kan? Okay, tak ada dalam nota. So you all boleh ambil gambar sekejap. Okay, ada 4 molekul, ada benzin, ada formaldehyde, ada ICl2F2 dengan ICl2F2. Ada, this is trans molecule and this is cis molecule. Okay. So tunjukkan the axis of this molecule dalam kita punya whiteboard. Okay. Okay, dah ambil gambar sekejap. Yang ni soalan dia. Okay, for each molecule determine the axis, the X, Y and Z axis of the molecule.
Boleh tak? Okey semua? So you kena letak exist dia dekat sebelah molekul.
Okay, kita habis lewat sikit dah pukul 10. Okay, dah upload. Macam dah berat dekat sini. Dia tak boleh nak refresh. Okay, jom tengok satu jawapan daripada mana ni? Okay, tak apa. Tengok sini. Ini daripada Noreha Sapin. Betul ke ni? Noreha. Okay. Alright. So the XYZ axis for the benzene. The first one here. So Z mestilah follow the principal axis. That mean the Z is here. Okay, good. And then X mestilah if the molecule is in the plane and the Z axis is out the plane, so X mestilah in the plane. Okay. So and then X must go through the most number of atom. Okay, kalau you tengok kat sini, dia ada C2 dengan C2 prime dengan C2 double prime. Okay, you kena pilih the X axis adalah C2 prime yang dia go through the most number of atom. Okay, kat sini dia macam ada tak tepat sikit Kalau yang macam apa ni Noreha buat ni, axis tu dia tak tepat. Okay, sepatutnya you kena lukis. So this is the Z. Okay, ni adalah Z. X dia mestilah okay, kalau you tengok ada kat sini kan, ada C2 kat sini dan ada juga C2 di sini. Okay, beza dia C2 kat sini dia go through the most number of atom. Kan? This one. It go through the most number of atom. Kalau C2 yang dekat sini, dia adalah di antara C dengan C. So dia tak go through the highest number of atom. So X mestilah di sini. Okay. And then X gunakan jari. Okay, ada Z, ada X. So that means the Y is here. Betul tak ni saya buat? Okay, you ada Z. Kemudian you ada X. Y dia adalah ke dalam screen saya. Betul? Z, X, Y adalah ke dalam screen. So this is the axis for the benzene. Okay. Alright. The second one here. The formaldehyde. Okay, saya cari jawapan dulu. Formaldehyde. Okay, Shamira.
Okay, Shamira, you buat Z. Okay, you buat Z dekat C dengan O. Okay, betul. Kemudian ada X. Okay, X dia, okay, X kemudian Y. So kalau you ikut tangan, cuba masing-masing buat Z dekat atas, okay, ibu jari ke atas, kemudian ada X, kemudian ada Y. Okay. Okay, cuba tengok apa yang saya ada. Okay, here. Okay, betul So Z dia mestilah follow the principle axis. So this is for formaldehyde you ada C2 kat sini axis of rotation. So this is the Z axis. Kemudian X mestilah go through the most number of atom. So you ada C dengan H kat sini. So they go through the most number of atom. So this is X. Kemudian Y dia kena ikut jari. So we have here is Y. Okay. Betul ni? Any comment? Any comment? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Setuju? Setuju. Okay. Yang lain, apa ni? Okay, so cis and trans 1 Cl2F2. Okay, so for here, the Z axis is between I dengan F, kemudian ada Z dengan Y. Okay. So ni sama juga So untuk cis and trans ICl2F2, so you ada this one you ada C2 kat sini kan? For this you ada C2. So nanti F1 ni dia akan bertukar jadi F2. Cl1 pun dia akan bertukar jadi Cl2. So that's mean here is the Z axis. Okay, kemudian X bila Z axis is out of the plane. Okay, ini adalah plane yang kat bawah ni kan. When Z axis is out of the plane, that means X must in the plane dan go through the most number of atoms. So dia adalah ke sini. So this is X. Okay, this one is X. And then Y must follow the right hand rules. So this is the Y. Okay, you jangan ikut kedudukan atom tu. Sebab dia punya angle tu kadang-kadang dia dia bukan 90 degree. Okay, contoh kalau saya tengok dekat sini, you follow the Cl dengan F kan, Y axis dengan X axis ni, you follow F dengan Cl punya kedudukan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kedudukan atom tu dia bergantung kepada dia punya electronegativity kan. So that's why you punya axis tu kadang-kadang dia tak ikut kedudukan atom. Okay, sebab axis dia mesti 90 degree antara satu sama lain. So kalau nak lukis, you kena lukis betul-betul lah. Okay, contoh macam ni. Okay, Y tu sebenarnya dia adalah di antara Cl dengan F. Okay,
So sama juga here. So this one you ada C4 kan. Nanti you akan tukar C1 dengan CL1 dengan CL2, F1 dengan F2. So this is the Z axis. Okay, and then X must go through the most number of atom. So this one is X and Y adalah ikut jari. Okay. Right, so this is your homework. Okay, activity 6 coordinate axis. Ada trans 1,2-dibromoethylene and also cis 1,2-dibromoethylene. Okay, kedudukan molekul ni dia lain sikit Cis ni dia punya plane dia adalah dekat screen. Okay, plane dia adalah dekat screen. Trans ni dia baring sikit. Okay, kalau saya berlukis semula dia terbaring sebenarnya. Dia terbaring cis ni dia berdiri, trans ni dia baring. Okay, so kat sini ada Br, H, ada C, double bond C. This one is H, Br. Okay, cuba tentukan dia punya XY axis. So ini you punya homework Dah banyak belum homework? Okay, homework. Okay, kemudian right, so for next week saya akan teruskan on how to determine the point group of the molecule. Okay, so nombor 1 kita dah, nombor 2 dah, nombor 3 dah, and next week the last step lah on how to determine the point group of the molecule. Okay, and then okay, untuk minggu depan kalau boleh saya nak you print out this decision tree. Okay, saya dah letakkan dalam e-learning, dalam tutorial. Okay, chapter 1 tutorial ada satu page this decision tree. So kalau boleh you print dulu print dulu siap-siap sebab kita akan gunakan this decision tree on how to determine the point group of the molecule. Okay, and last but not least, okay, daripada exercise yang tadi, okay, exercise symmetry elements and symmetry operation. Okay, after you determine the symmetry elements and symmetry operation of each molecule, kemudian drawkan the X, Y and Z axis of the molecule. Okay, nanti you tunjukkanlah kat mana dia punya X, Y, Z. Okay, boleh? So banyak kerja sikit ni. Okay, ada soalan lain? Ada soalan? Tak ada? Okay, so tak ada. Kalau tak ada, kita jumpa minggu depan. So minggu depan saya akan masukkan topik baru tu lah. Dan mungkin kita akan discuss you punya jawapan. Okay? Right, so that's all for today. Thank you for your attention and your contribution to the activity, and see you next week. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you all. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, Thank you, Doctor. alright. Doktor, Ya, siapa? nak tanya soalan boleh tentang yang proper rotation tu. Yang proper CN tu. Yang last. CN. Ah. Okay. Yang proper rotation tu dia ada yang C2 prime tu kan? C2. C2 prime. Kalau dia perpendicular to the to the principal axis, dia akan jadi C2 prime kan? So yang C2 prime dengan C2 prime prime tu maksud dia
Kalau dia ada C2 yang kedua, dia akan jadi C2 prime prime lah. Contoh macam benzin tu ke? Macam benzin tu dia, kalau dia jadi C2 prime tu dia akan jadi 3 lah. C2 prime prime dengan C2 prime 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 ke? Okay, dia okay, contoh kalau macam benzin, dia memang ada C2 prime. Kemudian kita boleh kita boleh buat C2 prime tu pada molekul yang berlainan, betul tak? Pada position yang berlainan. You mean macam tu? Okay, sekejap saya share screen semula. Okay, contoh benzin. Sebab dia ada C2 prime, betul yang ni? C2 prime dengan C2 double prime. Okay, tapi C2 prime ni kita boleh buat dekat sini, betul? Yang sini. Kita boleh buat yang dekat sini, betul tak? Ya. Dengan yang dekat sini, tengah-tengah ni. So that's why kat sini dia ada 3. So kita boleh buat 3, tapi dia masih lagi C2 prime. Sebab dia punya operasi dia sama. Cuma kedudukan exist tu yang kita ubah. Okay, tapi kalau C2 double prime, dia berbeza. Kenapa dia C2 double prime? Sebab dia di antara C dengan C. Yang ini masih lagi C dengan H, betul tak? CH. Ni pun CH. Yang ini adalah C dengan C ni. So that's why kita bezakan dia dengan C2 double prime, tapi dia ada 3 axis, so kita letak 3 kat depan dia. Okay. Okay, itu sahaja. Thank you, doktor. So sama juga macam sigma V kan. Sigma V ni, dia ada 3 plane. So sebab tu kita letak 3. Sigma D ada 3 plane, sebab tu kita letak 3 kat depan dia. Okay, thank you, doktor. Okay.